Yan, mayroon tumawag. Yan, lock natin, umaandar. Kaya ng gamit ko to. Ito. Yan. Tingnan natin. Boss, ay na-lock talaga eh. Oo. Sa loob. Oo nga. Yun, nalock natin. Joke lang. Ano yun yung padlock dun. Gamitan na natin. Lagay na natin. Nandito. Ayun. Yung unlock. Okay. Nabuksan na. Yun. Okay na.